द्रुत द्रहबाते गिद्रोशे पॉइंट शरफमंद चारों का मुजा इकबाल पर मेरे सलाम ई वद्दा में स्टूडियो गुमा अमरादारी कनगाई आल पार्टीज के कन्वेनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा वाजा नवाब शमेज़ई तो दुरुस्तंची सारी माँ वाजा होती दीवाना वशत कने सच माँ वशो जुड़े मेहरबानी सलामत वही नाम सर मावती मरागशा दिमा बनी और गुशुमारा मा चीज़ी जुस्तो कोर्स कने चीज़ी जीडहानी बाबता तो दुरुस्तंची सारी माँ गुशुमा ये जुस्ता कनक लूटी हो ये जानक लूटी के आल पार्टीज कीच जिन कीचे तो कदी वजी बुत्ता मतलब कदी वजूदात का ओ हाये जोड़ कनगे सबब ची बुत्तगा मूल मुरच्छी कि शमा आल पार्टीज की जोड़ को तक जहाँ तक आल पार्टी वजूद है आगे सवाल है मनियाला के हिस्ट्री तो का ये अवली रन नहीं के दा आल पार्टी जोड़े तो अगर कमी कस्ते माजिया रवे तो बाज़ें वक्त अदा कस्ते हैं कि चे इशूज़ आनी सरा सियासी पार्टीज़ वदमा वता निश्तगा और आल पार्टी कस्ते यक इत्तेहादी शक्ला तश्कील बुता और पदा बाज़ें वक्त अच्छे बुतगा कि कमी हमें चीज़ पुश्ता शुता ये वक्त के आल पार्टी के एग्जिस्ट करने गए ये मर्ची का अच्छा से 4 साल पेश कि बलूचिस्तान है तो का हम एक पॉलिसी शिफ्ट के आहरा राशमकुल महसूस करने एक के दात कगा तो ये इलाका नहीं तो का चा रवायतन बरहला बल्लाते इग्रेशन रोजारियत के चा मुख्तलिफ नेमगा गोगा था ईशानी गिरदार वो ईशानी तदारुक या मखलूकारा एक फ्रंट लाइन डिफेंस लाइन दिया गया तरह माँ मखलूक़ात सियासी पार्टी यानी हर चीज़ के बॉटम लाइन एक हस्ते लीडरशिप के हस्ते डिवीजन लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल बड़ा इसी तरह मानते तो ज़रूरत हमें महसूस बू के बजाय इंडिविजुअली के पार्टी इदा हर चीज़ के आने रोल किरदार आहरा अदा करने गए बल बेहतर हमेशा के जुमला मसाइल हर चीज़ के हस्ता आई तरह माँ बनंदे अब बावजूद ये गप्पे कि पार्टियाँ नहीं मुख्तलिफ ख्यालात नज़रिया था मजहबी पार्टियाँ मस्ता कॉम्प्रेस मस्ता और बिडल सूरत सतह तक मास पार्टियाँ मस्त मतलब कीचे मसला है सरा ये यक कस्ते कामयाबी के मादुरा यक्के कस्ते पैजात का निश्तरी और ये वक्त कस्ते आल पार्टी कन्वीनरशिप कस्ते मना गोने तरीक़ेकार ये बुत्तर के हर 6 माह 4 माह बाद माशी कस्ते कन्वीनरशिप पर यक पार्टी रब दे साले कप्पे प्रैक्टिस में चलाएं था पदा संगतान कोशिश को के जो रवायत के जो गाएं के जी मनी व मन बारी व रसी माँ मेहनत खना न खना बोले वक्त कि मनी टाइम के तो ड्राइविंग सीट मनी भी तो पदा माशरा कस्ते कम में मेट को तो तब्दीली या ओके विदन पोरम आल पार्टी है माँ इशरा कस्ते इत्तेफाक राय या कस्ते ओटे सरा ये दो सूरत अगर मावाद में होता कंसेंसस है बुनियादा मुतफिका तौर पर यक संगति आहरा जिम्मेदारी दा क्या आल पार्टी आरा कस्ते लीड बिका आहरा देमा बिबा वो वेल एंड गुड अदरवाइज गुड अंशं के कस्ते वोट पोल भी और पोर में तो का कस्ते शाशो अपने पार्टीज के हस्ता कुछ हम संगता के मेजॉरिटी आओ हम 4 साल वास्ता 4 माह वास्ता आल पार्टी कन्वीनर भी सर अंचे कश माँ गुशगाते के माँ मूल मुरादिशी जोड़ करके ही बुत्ता के माँ कीचे जेड़ा हाँ चुं गिशो गिवर बिकनी गुड़ा कीचे तो का हाँ कुछ जेड़े कि शुमा आयरा गिशो गिवर करने वास्ता गामगे चिस्पुता स्टेप जुरता ले हाँ तनी वद्दी हंगता गिशो गिवर नबुत्तगा बेटा आल पार्टी यक अथॉरिटी नहीं आल पार्टी चुकमतर गुश्तों के तो बिसमच के डिफेंस लाइन है जेड़ा क्रिएट चदेग जागा बा आल पार्टी होती मखलूक करा सपोर्ट का माँ जेड़ा क्या आहारा दरपेश आहानी वास्ता कस्ते आहानी बैक का कुश्ती आहाना सपोर्ट का इदा मनी ख्याला यक्षी मसला इन्हें के आल पार्टी होती मखलूक करा कस्ते साथ न दाता इदा मस्तरे जेड़ा कस्ते बिजली है गे वक्तन बवक्तन आल पार्टी स्ट्राइक हम शुता दरबंदी हम शुता प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कोता वाक हम कोता
امن و امان مسئلہ سرا آئے روز کستے شٹر ڈاؤن پریس کانفرنسز ڈی سی آفیس کمشنر آفیس اور چاکنگ پمپلیٹنگ ہما چیز کے آل پارٹی دائرہ اختیار ہے تو کا ہستا آل پارٹی صورتی وسوا کے حد تک آنا کنا جائے امیر رنگ کی انو تے گپانی تو کچی کے گشا گاتے کہ ما گشتر مسترین جیڑا کیچے تو کو لینے جی رہے گوڑا اشی واسطہ کہ شما کے گام گی زورتا آیا گہتری اتکا کیچے تو کا لینا نی اما شریع اگر نہ اتکا چشکے آج تو روچ سرا لینے جیڑا ہستیں کہ دو سے روچے لین گارا یا استا ہوا گوڑا ٹرپنگ کنا یا تو ڈیما مطلب کہ کارے نیا نو اے جیڑا ہے شما وقت گندگا چچو عادت کے ہاستے اور اسے تو گہتری اتکا اگا ہے نہ شما یال تو کا ہنگا تو مزید کاری لوٹی ہے چے تو مستری اسٹے پہ چسکا نگ لوٹی شے واسطہ آل پارٹی ہرچی کے وسواکا تک بتا آو ما کوتا گو ہنگتا ما اشی سرک کارا ہاں بلے مستر مسئلہ چک مگشتوں کے اتھارٹی آل پارٹی نہیں آل پارٹی وتی کسنے احتجاج ریکارڈ کا ہما ناپسندیدہ پالیسیز کے میں مخلوق کے واسطہ قابل قبول نیا باعث تکلیف آہانی کسنے خلافہ آل پارٹی در کے وتی مخلوق کے کسے رہنمائی کا ما تو تاریخ گواہ ہیں کہ بعضیں وقتا ما کستے ہنچو مجبور بتگے ہیں کہ ادا کستے دربندیہ تک پارٹی شتگا اور انجمن تاجران آل پارٹیز چونکہ حصہ ہیں ادا بعضیں اچھے مرحلات کا کہ مردم احتجاجان وتی کار اور روزگارش بند کتا شتا لوگا نشتگا تا وقتی آہنی احتجاج ریکارڈ بھی کہ ما تکلیف تو کہیں اور ای رویہ کے گوں کیچ ہے یا مکران یا مخلوقہ کسے دارک بوگائیں یہ کسے قابل قبول نہیں بلے چوشیں ہاس ترخواہ کہ ممبوشی کسے پریشر ڈیولپ بڑتا گوا یا پدا رزلٹ داتا یہ وقت تک گندگا نئے البتہ ما یہ کوشش کنگا ہاں پرس کر سینس کے معنی اتکا گو پارٹی کنوینرشپ کے معنی گونے ما محسوس کتا کہ یہ جیڑا یہ اکا کسے کیچے نہیں یہ مکرانے لیولا تک ہستے ہمیں وڑا کیچے تو کا آل پارٹی انجمن تاجران نندہ احتجاج کنا ہمیں حوالہ پنجگور ہے ہم کسے مخلوق ہمیں عذاب تو کائیں آنندہ ہوتی کسے احتجاج ریکارڈ کنائنا اور ہمیں حساب گوادر ہے گی ما انی کسے کوشش کنگا ہاں کہ معاشرہ وسط بھی دیا معاشرہ ایکسٹینڈ بھی کنا کیچ پلس گوادر اینڈ پنجگور ما ای آل پارٹیا چا ڈسٹرکا اور ڈویژن کستے بیورا اور گوادر کستے آل پارٹی کنوینر ہوت غفور صاحبہ گو منی دو چار کسے ٹیلیفون رابطہ بتا گو اچھا حاصہ کسے پیش رفت بتا یہ مسئلہ سرا اور پنجگور ہے ہم آل پارٹی سنگت کسے گو ما رابطہ تو کہیں ان قریب ما یک میٹنگ کال کنا گئے ما نندے اور کوشش کرنے کہ شرارہ کسے میچور بکنے اور ای چکیچ ہے یا پنجگور ہے یا گوادر لیولا معاشرہ ڈویژن لیولا ببریں ہم کامن ایشوز کے مشترکہ میں سائیں ڈسٹرکانی واسطہ ہم ایشوز انسرہ معاشرہ کستے ایکسٹینشن انہیں مگا برگا یہ منی کوشش ہے معاشی اثر کارا سر شما ہمارا دیمترہ ہی وقت سرپتی بیتی ہے کہ ماڈل سٹی پروجیکٹ حوال سے ترقیاتی کار کے بوگ اس سرا شما ہما کے کوالٹی رفتہ رہی آئیے شما چون چاہ رہے گئے چون گندہ گئے اور حال پارٹیز کی چاچے گام کی صورتہ پریشی واسطہ سٹی پروجیکٹ جہاں تک رفتار گپے منیالا نہ صرف آل پارٹی منیال مانگوشی کی چاہیے یک پردے ہم مطمئن ہیں مطمئن تو ہما وقت دے کہ تو ریزلٹ ہے مخلوق ریزلٹ لوٹی فائل ورک اور دفتر تو کا سے تصوریتی چیزیں جوڑ کنک آدھے گپے بلے ان گراؤنڈ تھا وقت کسی چیز پریکٹس ہم آیا ہاں تھنا وقت تک مخلوق را مطمئن کتنا کرنا آل پارٹیز یک پرسنٹی بھی ای طریقے کار سرا کستے ہیں اعتبار کنگا نہیں اور معاشرہ را کستے ہیں ڈسٹرکٹ عوام یک تو گشکت کرنے کہ دشمنی زمرہ چاہ رہا ہاں کہ میں ایجوکیشنل مسئلہ بھی وہاں میں ہیلتھ ایشوز بھی وہاں میں آدھے کے کسے ترقیاتی مسئلہ بھی وہاں آپ مسئلہ ہیں یا جان سلامتی ہے مسئلہ ہیں یہ تمام چیزانی دار مدار کو کسے ڈیولپمنٹ رہیں اگر پروجیکٹ جوڑ باں کہاں دفترانی نظر باں باہر بانگ بھی کمیشن و بطہ ہوری بھی ٹھیکدار کسے
نوازی بھی تو یہ کسی مخلوق کے مسئلہ ہانی کسی حل نہیں، یہ ایک گروپ ہی یک لوبی ہے یک کسی ذاتی اور فائدہ دات کت کا بلے مجموعی طورہ مخلوق کے کستے ضرورت ہے نئے کیا ہانی داتگیں پروجیکٹ یا ہانی آورتگیں فنڈز کستے بہردبا ٹھیکدارانی اور لوبی و گروپانی کے درمیان، لہذا الپارٹیز ای عمل شدید مخالفت کا اور ان قریب اشی اسرا ما وتی کستے لائی عمل جوڑ کنے ما مزاحمت تک رویں سیاسی اور جمہوری کستے اندازہ سرشما ضلع کیچا آوار سرجمی بلوچستان کو کا بے روزگاری او امن و ہمان جیڑا او کار و دیم رویہ جیڑا اشیا شما چون چارے چما چون شرگندے گئے؟ جب بے روزگاری جہاں تک تعلق ہیں یہ ایک گمبھیر ایشو ہے، یہ نہ صرف کسے کیچا مکرانا یہ ورال بلوچستان درپیش ہے کہ ما بلوچستان واحد یونٹ ہے فیڈریشن ہے تو کا کہ ادا نہ ایگریکلچر آپ پیمانے ہستے ہیں کہ مردمانی روزمرہ ضرورت پیدا بھی اور نہ ادا انڈسٹری اور صنعت کاری دیما شدہ میں تمام مخلوق کستے روزگار دار مدار گمے باڑ رہے ہیں بلے بدقسمتی شیں کہ آئے روز اشی اثرہ کستے وفاقی کستے گورنمنٹ اور وفاقی ادارہ ہانی طریقہ کار کستے پا مخلوق کے بجائے کستے آسودگی پیدا بھی مشکلات تانی کستے باعث جوڑ دیتا وہ مردوں کستے شدید معاشی اور کستے مالی بحران آنی شکارا آل پارٹیز استرابداری مسئلہ سر بار ٹریڈر گپا ہے تو اشیا والا ہے ماں یہ جس کا نگلوٹی ہو یہ زانا گلوٹی کہ چنہا چے بارڈر ٹریڈر کے ہستے ہیں ٹریڈر کے ہستے آ سکے اہمی جی رہی جیسے کہ معلومات روزگار ذریعہ ہیں بلے اشے واسطہ یک چوشین دل جمی و محکمی گامگی جی شمے نے مگا چیز کا نگلوٹا کہ ہایا ای مسئلہ پا دائمی علاس کا نگ بھی بیتے ہیں آئیے واسطہ چوشین شما اسٹیپ زورتا بیٹا ادا یک دو مسئلہ ہے نا ہاں چونکہ میں ترہ گوشتا ہوں کہ آل پارٹیز سے پالیسی میکنگ یک ادارہ ہے نہیں کہ ماں چیزیں بھی کنے البتہ ماں وقتاً پا وقتاً کستے یہ مسئلہ سر ہمارے ان کتا ماں مخلوق ادارہانی دیما یہ مسئلہ یہ کتا یک کہ وہ بدقسمتی یہ شیں کہ ہمارے نیبر کنٹری کے دے ہستے ہیں ایران ہے ایران انٹرنیشنلی کستے ہیں وطی لہتے مجبوری ہستا نو بنیادہ لہتے دشواری و چونائے ہاں جگہ جاگا کستے کنٹری ٹو کنٹری باقاعدہ بارڈر ٹریڈ بھی ادا کستے منڈی لگا ملک وطی بارڈر چادیں اور یہ ملک وطی کستے حدود تو کا اسی ارچی کے پروڈکشن ہے آنے مگا کستے بہازورگ بھی اور آنے مگا ارچی کے پروڈکٹ ہیں اینے مگا آرگ بھی یہ شرح باہمی تجارت بلے ادا یہ وڑنا ہے کہ ادا لہتے کستے انٹرنیشنل بندش ہستا نو چونکہ بامر مجبوری میں مخلوق مجبور ہیں اور بے روزگار ہیں گوشنگی ہیں نو ہمیں تیل کاروباری کی گوگائیں یہ لیگل چیزیں نہیں یہ کہتے ہیں وہ تو کستے ہیں اسمگلنگ دائرے تو کا بلن چونکہ یہ کھنچے پیمانہ ہی اب گائیں وسیع پیمانہ ہی اب گائیں اور مخلوق کے کستے زیستے مسئلہ ہیں اگر اشرا تو چا مخلوق پچ گرے کڑا ادھے مخلوق کو سروائیو کنگ ہم کسے سوالیہ جوڑ گی تو ظاہر ہے آ چیزیں کہ فارمولیٹڈ نہیں تو اسی تو کا کستے لوبیز کایا گروپ کایا انٹرسٹ جوڑ قبضہ گیر کہاں کایا تو طاقت تا استعمال کرنا یہ وقتا کستے بارڈر کستے باہمی سرپدوان کے شدید ڈیفیکلٹیز آنی کستے شکارے میں مخلوق سموتلی کستے چونکہ آسانیہ کو پیش ہے کہ میں واسطہ ہوتا مردم چدا کسا ایک کیا آرتے ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے ایک کیا سلنڈر ہے گیس ہے ہوتا ہے دیکھیں ایک کیا ہوتا 4 لیٹر پیٹرول یا ڈیزل ہوتا چاکہ ای باڑو ای سلسلہ کے اتکگاہ میں وقت سخت باز کستے مشکلات پیدا ہوتا نو اسی ہے کستے مردم یک ذاتی ہے و یک پردی ہے و ذمہ دار کتنا کہاں یک پالیسی شفٹی بد قسمتی ہے علاقہ ہیں تو کا اتکا آئیے متصر کتا مجموعی طور ہمارا ایشی شمع علی ازا باعثیت سیاسی رہنما شمع علی ایشی ذمہ وار کے بکائیں تو ذمہ دار وہ یقیناً کستے ہیں ریاست ہیں کہ یہ پالیسی جوڑ کنو ہوا ریاستی ادارہ یا ہم سیاسی پارٹیز کے موجودہ وقتہ برسر اقتدارہ چاہے پیپلز پارٹی شکلائیں یا دیگے پارٹیانی شکلائیں ذمہ دار ہوا مورلی اور قانونی طورہ ہوا وہاں
بولے بدقسمتی دا ایشن کے بلوچستان یو کا ایشو بارڈر نہیں، بلوچستان مجموعی طورا وقت یک کستے مسئلہ اور ای مسئلہ تنی وقت تک روچ مرچی تک تو مرکز جند سمجھے گا نہیں آدھا تنگیتی کستے وطی وڑا اشارہ ٹیکل کنا گئے آنی تو کا ای بارڈر ایشو ہم گو ننگو ہمیں واسطہ یہ تنگیتی کستے انچو کارگر نہیں انچو مفاد عام ہے واسطہ انچو آسانی پیدا نہ ہو. سر گرو شمع حیلہ بلوچستان مسترین جیڑا چیئے او اشی حل کرنے کے طریقہ چیئے چون حل بیتے ایسا سیاسی رہنما شمع حیل چیئے شمع چون جیڑے ای بابتا جب بلوچستان ہے مسئلہ وشے کہ بلوچستان ای مرکز تو کا یک پیڈریٹنگ یونٹ ہے ہما آئین تو کا کہ سجے آدھے کے صوبحانہ کے آہانی حق و حقوق کا سرستگا بلوچستان ہما چیز دیکھ بگا بلوچستان وہ تی کستے بجٹ وجوڑ بکا بلوچستان ہے کستے پروجیکٹ کاغذانی تو کا اور دفترانی فائلانی تو کا تک محدود مبا عوامی رائے احترام بھی سیاسی پارٹیاں نہ کس نے ایکسس دیا بھی مخلوق کے حد تک مخلوق کے نمائندگی بنیادہ کس نے پارٹیز قانون سازی بکنا تو من نہ سمجھا کہ پدا گڑا سے دا مزید دیگے مسئلے پشت کبھی البتہ ہر چیزاں نہ تو ڈکٹیٹ کرنے چبرزا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے گڑا آنی کس بجائے کس سولوشن تو الجھن گشتے پیدا ہوئی اور یہ وقت بلوچستان کستے یک مستر مسئلہ وہ ہمیشہ کہ بلوچستان مزاج ہے اور بلوچستان کستے سیاسی اور آئینی کستے حقانی مطابقہ یہ ایشو آرہ کستے ڈیل کرنے گوگا نہیں یہ یک بدقسمتی سر انچہ کشما درست ماشما درست تے تو پسر پدی کہ بلوچستان یک مسترین جیڑے گار بیگواہی مردمانی جیڑے یک سکتے سنگینے جیڑے تو اسے حل کرنے کے واسطہ کہ اما کی شمع پارٹی ہستے مطلب کہ کیچ پارٹی جا چھ گانگی ضرورت ہے چھ کنگائیں پنایا کہ یہ محل بھی بکتے بیٹا آل پارٹی بھی یا بلوچستان لیولا آدھے کے کسے پارلیمانی پارٹیز کنو کے کسے پارٹیز بگو میں درستانی کسے زور ڈیمانڈ موقع پہنچیں کہ جی یہ ملک یہ ایک آئینی ملک ہے یہ ایک کسے فیڈریشن ہے ریاست چلانے کے واسطہ ضروری ہے کہ ریاست کا رہا تو یا کستے آئینی بھی ہے آئینی دائرہ تو کا وقتے کے تئی درہیں چیز کے باں گوڑا یہ وڑیں کستے مسئلہ پیدا نہ باں اگر پیدا بھی باں گوڑا اشانی کستے حل ہم موجود ہیں یہ دا بدقسمتی ہے کہ یہ دا لہتے ہیں اچھی چیز ہستا کہ ماورہ آئین گو گایا ہمیں واسطہ یہ کستے یک بلائیں کستے برنے کی ایشوی جوڑیں اور یہ حق سک کا حل طلب ہے کستے مسئلہ ہے اسی بلوچستان کستے تمام انٹرائر بلوچستان کستے اشیاء اچھا متاثر ہیں ہمیں چونکہ زود اشیاء رہا کستے ہیں حل نیمگا بیبرا ہمیں چوئی کستے ہیں اہم پمنا بلوچ مخلوق سر گڑ شما با حیثیت سیاسی رہنما تو بلوچستان تو کہ اما کے بلوچستان جیڑا ہستا گارا بیگوان جیڑا ہستا بلوچ ابتدی کمیٹی ہے کہ جو دستے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو دشما چون چارے آئیے وسط شما چی شور صلاح دیگ لوٹ ڈاکٹر مہرنگ یا محالفت بیان دے گا ساری ماں یہ چیزیں کسے کلیئر کرنا آئیشن کہ بلوچستان یا بلوچستان تو کا ہما سیاست کے ہستے ہیں دو بیانی اثرائیں یا تو گشکت کرنے کے دو اسکول آف کرتے ہیں شورٹ بلوچستان سے ایگزسٹ کرنے گئے یکی میں ہما نوجوانہ کیا مارا گشگاں کہ جی یہ ملک کا گستے ہیں سیاسی و آئینی دائرہ تو کا جدوجہد کرنا گستگیں 60-70 سال آوتی دیما مثال دے گا لہذا 70 سالہ کے چاسن نبوتا گوڑا مزید اس طرح وقت ضائع کرنا مبی چود دیم آہاں کے چے اختیار کتا چما چشمہ کسی پوشی دینے دومی کستے رائے آئیشن کہ جی ما ملکی تو کا نشتگیں یہ یک کثیر قومی ریاست ہے ادا اگر باندہ بھی سنجیدگی اگوں اسی لیڈرشپ بنندی قومی سوال آ رہا کستے حل نیمگا ببا تو پاکستان یک شرریں کستے ملک کے آئیتوں کا تمامیں کستے چاریں گشکت کرنے کے موسمانی اپورچونیٹیز موجود ہیں ایگریکلچر بیسڈ یک کستے ریاست پہ
اذا ترى ریگستان ہم رسی اذا ترى کستیں کو تلار ہم گندگا کہاں اذا ترى برف ہم گندگا کے اذا ترى کستیں دریا و خشکاوگ تو گشک مقصد شیں کہ یہ ایک بہترین ریاست ہے بلے تنگتی شرارہ اسی مطابقہ کستیں پالیسی دی اگنا بتا نو لہذا یہ کستیں نظام حلاپا ہرچی کی جد و جہد بھی آ کستیں مردم بکھنتے بلے یک قانونی اور آئینی دائرے یہ تو کا یہ وقت تک ہر چیز کی چدو ساری کسے بتا عائشیں کہ جو گندگا ہمیں کہ یک میجورٹی بنیادہ درہیں کسے پالیسی تشکیل دیا بتا گا چشی اچھا کستے ہیں ہمارا نزور و کمزور تریں قومیت کے ہستا اس طرح بے شکارا بلے ہمیں امید آگوں سیاسی پارٹی تمام ایک جدوجہد کنگا کہ یک ہنچیں وقتی بیت کے ای ملک کستے قانون اور آئین مطابقہ چلائیں اگ بھی تو قومی سوال کے وقت حل بھی تو ادا گڑا جوڑا کستے پشتنک کو ای بنیادہ تمام ایک سے سیاسی پارٹی ہوتی کوشش کنگا مرچی رزلٹ داں باندہ داں یا وہ جدوجہد وانچیں چیزیں کیا یا را کستے تو ٹارگیٹ کت نہ کنے بلے یک مزاحمت تھی یہ غلطیں کستے ہمارے پشتہ سیاسی پارٹیاں جی جاری ہے خاص کر پیپلز پارٹی اگر تو سال ابزور ہے تو مرچی کا اچھا اگر تو 30-40 سال آئی ہسٹری اچھا تو مستریں قربانی کسے داتا تو پیپلز پارٹی یہ نظام ہے کسے حلافہ اذا ہفتہ تو 5 ہفتہ تو 6 سال ہی ملک کے کستے عمر ہیں تو 4-5 سال اذا کستے ہم غیر جمہوری قوت براہ راست کستے حکمرانی کو تو بعض چیز کستے چاہ قانون ہے وہ آئین دائرہ ڈن نہ درد کے گا ای بنیادہ کستے بعض چیزیں کستے حل طلب ہیں اور پاکیز ہوتی کستے کوشش سے کرنے گا جہاں تک ڈاکٹر مہرنگ کستے محنت تعلق ہیں ای وقت تک یہ یک بیانی آئے اور یہ بیانی آ رہا کستے میں مخلوق کستے سپورٹ کرنے گا بیانی ایشیں کی جی اوشیں کے اگر مردوں کے گار ہیں تو آہر عدالت تک یار اگر یک کے عطاکار ہیں تو آہر قانون مطابق کستے ڈیل بکا تو یہ حد تک کھلے مخلوق آہر سپورٹ کرنے گا ہیں او چدو دیمترا و تنگتی کستے ہیں مہرنگ یا بلوچ جہتی کمیٹی نشو تک اس طرح وہاں تجزیہ بکنے البتہ بطور ایک سیاسی کارکنے من یہ تو ضرور محسوس کرنا کہ ابوں ای حد تک چیز کستے ہیں سٹینڈ کرنا نہ یک نہ یک روخے کستے شرارہ دہیت کبھی نو کجانے میں گا کجار پا دہنتے کستے فی الحال قبل از وقت تشبه سی پی کے حوالہ ہا بہادرہ چی کاربوگے اسی بابت چی گشگلوٹے تربتا ہوار مکران کے ہندگی شہر آستا او دا دماغ آستا او دا چائنا چی پروجیکٹ بندات کا نگلوٹا گا سی پی کو بلوستان حد تک کوئی ایک کستے نہ رہی ایک بیانی آئی من چی دو گشتر کستے سی پی کارا پا بلوچا پا بلوستانہ تنگیتی سر نبوچا دیما گا یہ سمرات کہاں تو آورندی گفے فی الحال وہ یک کستے روڈ ہے کوسٹر ہائی وے شکلہ کے چاہ گوادرہ تک کے کستے کراچی ابرتگش یہ اگر سی پی کے نام مبوتے ہم مکران مخلوقانی یا گوادرے ہم اسٹریٹجک اہمیت کستے اور ماڑے ہم استریں نیول بیس ہستے یہ روڈ ہوا چونائیا آنا دیکھ کب چشیا چہٹ کے تنگیتی من دے کجام چیز دیس سی پی کے نام سرک کے مانا ہی رکھ سرک گب بجانتے دیما اگر چیز دیکھے تو مردم پتہ چاری تھے سر دیمتر مشمرہ یہ جستا کرنا گلوٹی کہ پیچھے تکا وانندین کے اما کے نوجوان طبقہ آستے امپل اسکولر سے بگر پی ایچ ڈی لیول ابیا سک باز مطلب کہ یک 95 کے ساتھ سے تو گوشت کنے کے ایجوکیٹڈ آستی میں کرا بلے روزگاری امیچو دوہمیچو بگو گوشتے رہی تو اسی حل کرنے کے واسطہ گورنمنٹ چی کنگ لوٹی تھی بلوچستان حکومت چی کنگ لوٹی تھی کہ ہر روزگار بکنتی اچھا منی معلومات جہاں تک ہستا ہے منی اشکل روشیں کہ بلوچستانہ اے ٹائم بعد تقریباً کستے ہیں 60,000 چگیش کستے پوسٹ کستے ویکینڈ تو یہ معمولی تعداد نہیں بس انتظار ہمیں وقت ہے کہ یک عوامی سپانچا آؤ کہ کستے گورنمنٹ جوڑ بھی حکمت عملی جوڑ دکا اور ہمیں پوسٹاں
बाहरो बांग बेकम पर मखलूक के सरा वती नौजवान आना वती डिग्री होल्डर आनी अर्जी कस्ता या हम टेक्निकल डिग्री होल्डर कस्ता आशाना कस्ते एडजस्ट बेकम तो बेरोजगारी अगर ख़त्म न भी तो या हद तक काउंटर तो ज़रूर भी 65,000 पोस्ट कोई मामूली तादाद नहीं। मैं वो मजमूई आबादी कस्ते एक अंदाजे मुताबिक आयशे के 1,20,00,000 के तो 1,20,00,000 के तो का बदकिस्मती वैशे के 60% व जालबुल शक्लाएं आहरा रमावा चार दीवारी तो का बंद को नाम आहरा रखसे रोजगार मौका हद तक अहल समझता और नाम अच्छे मौका दाता बाकी बचता 40% तो का हुआ 20% हुआ हम गस्ते एजेड तादाद अब हम उम्र आवा च मुलाजम होता हम गस्ते वस्ता देगे 10-20% हम हैं क्या गस्ते अंडर 16 और 17 है तो कुछ हम वस्ते कि यह कसाने तादाद है अगर शहर में हिकमत अमली जोड़ भी तो 60-70 हज़ार पोस्ट कोई मामूली गप्पे नहीं शर्त के गवर्नमेंट पब्लिक चे पद पब्लिक के दीमा जवाब दे भी ये वक्त तक की चीज़ानी कस्ते कमी है बलूचिस्तान सर तुर्बत पंचगुरु बॉर्डर के जीड़ा के हस्ता लस मालूक के जीड़ा के हस्ता कमोबेश दुरुस्त यक के साबाया यक वड़ाया और ईशानी हल कनगे वस्ता हाल पार्टी के अस्तिया मकरानी सतह और नबी तो तहरीक नस्लानी के शर्रें दागियानी के मसला जीड़ा अस्ता हल बुझ बेकना मतलब कि शिमा कुल और परचन अबू गई शे सवब छी मैं सारी तरह उसको तो के मां इसी असर कोशिश करना जहां मनी कोशिश हम शेंग के ई दौरानिया के किसने अल्पार्टी कन्वीनरशिप के मनी दस्ता है माँ शरारा किस्म मेच्योरिटी ने मगर बेपर ई किस्ते शरामत ख्याली तस्वरी तक मदार है माँ शरारा प्रैक्टिस बेपर है माँ यक मीटिंग किस्ते तुरबता इरकनगा है चौक तुरबत सेंटर है इदा गवादर वाला है नहीं हम वास्ता और पंजगुरु वाला है नहीं अगर मैं ग्वादर आयर बगने तो पंजगुरु वाला है नहीं कसते सफर दूर भी अगर पंजगुरु आयर बगने तो ग्वादर वाला है नहीं माँ तुरबत आयर के लगाए पद चिशिया चिपद माँ कोशिश करें कि माँ यक कसते सेमिनारी काल बकने और शरारा कमी से पब्लिक के तो का बेबरे पब्लिक का अच्छे कसते राय बुजुरे कि हानि ई मसला हारा चूं कसते लेका शरारा चे हद तक कसते इफेक्टिव समझा तो ये बुनियाद मकारा है और अन करीब ये होशबरिया कस्ते मावती मखलूक दाएं के आल पार्टिया रमा एक्सटेंड करने जाए डिवीजन लेवल सर गुरसरा मकराना और मकराने हवामी नुमाइंदा हनी वास्ता शुमा चे कलदिया ग्लूटे वती पब्लिकारा उती हवा मारा ची को शगलूटे हवामी नुमाइंदे हनी वास्ता कोला हमशें के हर चीज के कार को कने पा मखलूक का हर चीज के दांत कुत कने मुका आका गेश शर्रा चशक्तर हर चीज कुत आहरा अठमरी और मखलूक का आखिरी दसबंदी हमशें के वती नुमाइंदा यानी हमारे के शमे के से जमला मसाइलानी जिम्मेदारा आहानी सर चेक एंड बैलेंस ये सबका जरूरी है नुमाइंदा की चदा के कस्ते दर के चत्ते सफेदों का मैं गो तई कस्ते या काम बड़े कस्ते मर्दों में पदा के 2 साल 4 साल असम्बली के वक्ते गुआजी नहीं पदा ये दुरहें कस्ते चीज तब्दील बा ये पब्लिक इंटरेस्ट बुनियाद आना है चेक एंड बैलेंस कस्ते हैं अवाम नुमाइंदा अवाम देमा जवाब दें और था वक्ते के अवामी नुमाइंदा अवामी अदालत का जवाब दे मगी था वक्त अवामी मसला हानि कस्ते हैं हल मुमकिन है सर मशमे बाज मिन्नतवारी शमा हमारा वादा तुती वादा ची वाद कशे तुम्हारा शरफ बख्शत में दीपाना हाथ के में गुमावती अमाके फ्यूज असता था हाँ बार को था पदीदार बलूचिस्तान तुका जिढ़ानी वाला हमारा बाजी सरपदी इशे तू वाजा नवाब शम्बेजई कि मैं गुमा हमरादारी का तो माँ प्रोग्राम शमदा ची आसर कने अल्लाह हाफिज।